श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः। गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द। दशकं 65 गोपिकैகளின் भगवत् समीप प्राप्ति। गोपीजनाय कथितं नियमावसाने मारोत्सवं त्वमथ साधयितुं प्रवृत्तः। सान्द्रेण चान्द्रमहसा शिशिरीकृताशे प्रापूरयो मुरलिकां यमुनावनान्ते। सम्मूर्च्छनाभिरुदितस्वरमण्डलाभिः सम्मूर्च्छयन्तमखिलं भुवनान्तराळं त्वद्वेणुनादम् उपकर्ण्य विभोत्तरुण्यः। तत्तादृशं कमपि चित्तविमोहमापुः। तागेहकृत्य निरतास्तनयप्रसक्ताः कान्तोपसेवनपराश्च सरोरुहाक्ष्यः। सर्वं विसृज्य मुरलीरवमोहितास्ते कान्तारदेशमयि कान्ततनो समेताः। काश्चिन्निजाङ्गपरिभूषणमादधानाः वेणुप्रणादमुपकर्ण्य कृतार्धभूषाः। त्वामागताननु तथैव विभूषिताभ्यः ता एव संरुचिरे तव लोचनाय। हारं निदम्बभुवि काचन धारयन्ती काञ्चीं च कण्ठभुवि देवसमागता त्वां। हारित्वमात्मजघनस्य मुकुन्द तुभ्यं व्यक्तं बभाषैव मुग्धमुखी विशेषात्। काचित् कुचे पुनरसज्जितकञ्जुलीका व्यामोहतः परवधूभिरलक्ष्यमाणा। त्वाम् आययौ निरुपमप्रणयादिभारराज्याभिषेकविधये कलशीधरेव। काश्चित् गृहात् किल निरेतुमपारयन्त्यः त्वामेव देवहृदये सुदृढं विभाव्य। देहं विधूय परचित् सुखरूपमेकं त्वाम् आविशन् परमिमाननु धन्यधन्याः। जारात्मना न परमात्मतया स्मरन्त्यो नार्यो गताः परमहंसगतिं क्षणेन। तं त्वां प्रकाश परमात्मतनुं कथञ्चित् चित्ते वहन् अमृतमश्रमम् अश्नुवीय। अभ्यागताभिरभितो व्रजसुन्दरीभिः मुग्धस्मितार्द्रवदनः करुणावलोकी। निस्सीमकान्तिजलधिस्त्वमवेक्ष्यमाणो विश्वैकहृद्य हर मे पवनेश रोगान्। सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द। श्रीहरये नमः श्रीहरे नमः श्रीहरये नमः।